So shout out sa tanan people of Oroqueta. This is Janjan Lim, your vlogger, your host from people of Oroqueta. Live na karon sa Binalbal Festival brought to you by LGU Tudela Misamis Occidental. Please share our live mga ka-people and enjoy. Happy New Year sa tanan. Happy New Year po. Shout out to Bernadette Takadinya. Rap-rap na, uy! Hello! Shout out to sa papa sa Tudela Pasyan Silvestre Leopoldo from Cagayan de Oro, Kaimi Patlunag. Shout out. Shout out to Jose Talalon from Cagayan de Oro.
Happy New Year! Shoutout sa Bunawan, Calamba, Misamis Occidental. Castillo family from Mary Grace Castillo. Shoutout to RJ Cadorna. Hello, nakita na punta. Happy New Year! Pa-shoutout sir dito sa San Isidro from Jenna Lapas Taporco. Papa! Oh, sorry. Hinay, kuya, wag costume mo, ayos ah. Shout out to Bara Zombies. Yay! Shout out to Carl Amor Abuso. Shout out. Happy New Year to Ma'am Gianna Tapurco. Just being Mylene sa Tagabara. Miss Lalea El Rosario, mag-research ako ma'am. Shout out to Lester Angelo Lapot, Lexin and Lexus Lapot. Happy New Year from Oroqueta. From Bailagaw, Marloni Cabillo. Shout out to Jesse Danieles Tanalo, Happy New Year, watching from Escalante, Negros Occidental. It's a very long parade ka people. Nga klase-klase o mga costume. From Japan, Happy New Year, Alexa Andre Igam. Joel Undag. Hala. Hi. Oh, people of Oroqueta ni, naka-live na. Mag-hi sa oh. Hala. Hala. Hi. Sige. So guys, shout out to Kim Barlete lagi. Shout out to Ronald Halalon. Shout out to Dela watching from Kuwait. Happy New Year to all from Jenny Rose Idusma Pacheca. Hello. Hello. Shout out to John Paul from Cebu. Shout out to Alexander Jake Aganos from Usamis. Jeffrey John Villamor. Shout out to John Paul. Shout out to Earl J. Biosa. Please share our live guys. Bibo kayo din sa Tudila guys. People of Oroqueta, people of Visayas Occidental. Earl J. Biosa from Dunvic, Piduan Falls. Shout out. Hey! Nagada na magbaka na yung uban. Shout out
mga Karapid Express, Loketa, Jojo, Habana. Yay! Unong sa daw, isa pag dito. So guys, muna ito mga solid followers na sa tong loyo guys. Hi! Shout out! Balik daw, atas daw, atas. What's up? Shout out live at People of Oroqueta Facebook page. Ang Facebook ng Misamis Occidental. Shout out to Kirsten Odson Perotio Ronde from Marikina. Mime Dulma. Carlo Nuyabyab taga-baybay from Cabanatuan. Sir Gian Wayne Ramos, Brian C. Ramos, shout out. Shout out guys. Shout out to Zairo Sian Kiano. Yes, hi. Shout out to John Paul Kagalawan. Yes, mga ka-people. Shout out. Wow, nice lagi ni. Nice kaya. Atas sa gamay. Atas sa. Nice lagi mo. Distansya sa. Shout out to Daisy Saldua. Shout out to Benley Iyo from Oroqueta City, Mobot, Procuno. Shout out to Ma'am Daisy Bonafos Saldua. Shout out Zoe. Uy, namin Sonic killer mosquito. Dakuan ni oy. Saan ni Dinggi ni? Ako Sonic. Sige, go. Napoy Giant Gagamba, guys. Uy, maigot. Giant Gagamba. Shoutout kong Charles Lo Adaro. Dol na siya diharon. From Salvador, Calamba, Jepoy Meds. Shoutout to Daisy Saldua from Tudela. Benley Iyo, Payakap po, Oroqueta City. From Riyadh, shoutout nila Junilin, JJ, Yam Yam, Teres Jan, Mark, An watching from Riyadh. Rosal Abakahin. Shoutout sa tanan. Happy New Year, ka-people! Maria Grace Lagunday, shout out. Actually, we are live at People of Oroqueta Facebook page. Tanan nga na diri sa kuang palibot. Shout out nyo diha. Shout out to Langde Manlangit Balili. Shout out to Prince Noah Daabay from Alan Daabay. Shout out, shout out. Shout out. Shout out mga mananap. Di pa ni mo largay nyo ah? Unya pa ni? Oh, di pa din eh? Unya pa. Akin na ulahian. Shout out to Fene Joe Villamor. Shout out to Angie ni Kakay. Sir, nakatudila. Yes, nako dito doon. Mayong hapon, Happy New Year ka people from Nancy, Sunugan. Yes, live juta guys. Live gini guys. Para masaksihan ninyo guys ang Binalbal Festival ng LGU Tudela. Ito guys. Shout out sa isapot ang shout out. So wala pa ni Under. Nara ko guys. Shades sa umama ganyan ang gamit oh. Napukoy tapad guys oh. Hi! Wala pa lagi mo lagi. Hi guys.
Shout out na raw. Oh. People of Oroqueta, dugay pa din human, taas man di ay. Daghan pa na, apay kasunod o. Apay daghan di sa luyo di ay. Klaro, dugay ka diri. Super klaro ka sa CCTV. Kitang-kita ka diri. Shout out LGU to Dila. Bibo kayo. Shout out sa people. Happy New Year tanan. Woo! Happy New Year. Woo! Shout out Tabamo Lagas family from Sibak to Dila, Angeli Urbok. Shout out to Gabriel Cagas, Nancy Sunugan, shout out. Sai Lumongo Balaba from Upper Lubok. Shout out. Shout out to Dolero family, Dimasuid family, Romero family from Junel Dolero. Shout out to Nancy Revilla Sunugan. Shout out to Penny Joe Villamor. To Angie, shout out. Indot sila uniform mo. Unahan ko ani. Kung saan siya? Ay, kung siya. Mura siya cartoon. Cartoon dyan ang iPhone. Sige, kay mula ka muna yung next mula ka. Ampeng, salamat kayo. Enjoy mo, enjoy. Mula na po ning nasa kuang kuan. Kuan ako yung landong guys. Kaya mula na siya. Sige, salamat. Salamat. Hey. Woo! So guys, muna ito ang nasaksihan karon guys. Muna ito ang nasaksihan nga mga different kinds of float, different kinds of costume, na robot, na zombies, na mga minatay nga muling nabuhay, na mga bayot. Sagol ni guys. So napoy gadag lambat guys. Sa naman ni guys, may gadag lambat. Oy, live sa people of Oroqueta. Yes. Woo! Woo, Happy New Year. Tara guys, unsa may pasulon ka ni guys. Unsa kay ang makuha ni? Pasulon ka na lambaton. Na mura. Na may gidangat. Kita po tani guys og uban pa nga mga float na diri. Kani katawa tani eh. Napoy ka sayo-sayo guys to Dila in the future daw. Toda. Ayay mapusilan man taani. Namay gadag. Mga armas ani. Shout out. Namura. Woo! Awa guys. Sir, kayo kalendar sir. Kalendar sir, it's a kalendar. Wala naman tali ito. Napa? Wala na? So kani, mutakuan na lang mga videographers, mga viewers. So guys, mo dito ang atuang nasaksihan ngayon. Shout out sa tanan mga ka-people. Uli na may Oroqueta guys, kaya nasaksihan naman ninyo ang mga maanindot nga mga costume karon. So we would like to end this live. Shout out kay Ma'am Stella. And shout out sa tanan viewers sa people of Oroqueta. Daghan kay nananaw sa ato ang live dito od. Abay sila. Before I will end this live, salamat kaayo LGU to Dela. God bless and mayong udto sa tanan mga ka-people.